तो वर्तमान देखिबा जे मु निजकू एवं अन्य मानकू किपरि सुरक्षित रखिबी, जोड़ा कि आमे हाइड्रोपोनिक्स चाष समय अनुकरण करिया किछि प्रमुख सतर्कता पिला माने जोड़ा कि आमर किछि असुविधा हो सम्मुखीन होबाक पड़िबो नाही। तो वर्तमान आसला हारी 1 नंबर पॉइंट रे देछि पिला माने उपकरण और सामग्री व्यवहार करिया समय सुरक्षा किपरि आमे रहिबा। तो वर्तमान से कहिछि कोन ना उपकरण व्यवहार करिया समय पिला माने ग्लोव्स पिंधिबा आउ उपकरण व्यवहार करिवार ठीक कौशल बुझिया पई प्रदर्शन समय ध्यान देबा। तो निश्चित रूप से जेतेबेला आमे व्यवहार करचंती ग्लोव्स पिंधिबा एवं आमे ठीक कौशल रे ताकू व्यवहार करिवा, जेपरिक धारुआ उपकरण ड्रिलिंग मशीन एवं सब मर्सिबल पंप भली एक शक्त चालित मशीन व्यवहार करिया समय विशेष रूप से सतर्कता अवलंबन करिया। अच्छा पुणी थे कही दूची जदि किसी आम धारुआ जिनस व्यवहार करचंती तो सेथिरे आमे ग्लोव्स व्यवहार करिबा एवं ड्रिलिंग मशीन हो पारे नचेत आम निश्चित रूप से शरीर उपर किछि क्षत पकई पारे। तो सब मर्जिबल पंप जोड़ा कि पिला माने जोड़ा कि आमर वाटर को आम कौन करिया पंपिंग करिया साहाय्य करछि किबा विभिन्न प्रकार शक्त चालित मशीन हो पारे। तो सेथि प्रति आमे ध्यान देले निश्चित रूप से निजको आमे सुरक्षा रखि परिबा। वर्तमान आसी भारी अन्य किछि पॉइंट देछि जोड़ा कि विद्युत उपकरण व्यवहार करिबा समय पिला माने सुरक्षा कौन कौन नेबा ना एरेटर आउ सब मर्जिबल पंप भली उपकरण सहित काम करिया समय पिला माने सतर्क रहिबो। काहेकि केवल शिक्षक किबा विशेषज्ञ तत्वावधान रे काम करिया उचित, जेहेतु से माने से विषय किसी धारणा थिबो। एरेटर आउ सब मर्जिबल पिला माने पंप जाग बुझी गलो ना। वर्तमान आउ कोन आसला हरि पिला माने से देछि नेक्स्ट आसला हरि आउ गोटे देखिबा इंटरनेट रो सुरक्षा कोन पिला माने इंटरनेट रो सुरक्षा विषय रे एडी की धारणा आसी रे हमर देछि कोन पढिबा वर्तमान ना इंटरनेट रो व्यवहार करिबा समय रे तुम शिक्षक को सहायता मागियो, जेपरिक इंटरनेट जांच न करी किछि अपलोड किंबा डाउनलोड कर नाही, जहाँ सहित व्यक्तिगत सूचना विनिमय कर नाही। तो निश्चित रूप से कौन सी मध्य जदि इंटरनेट आमे व्यवहार करचंती तो सेठी आमे देखिबा जे सेडा हमर आमे परिचित इंटरनेट ना नुह, काहेकि ना हमर पर्सनल जतिय सब डाटा थिबा हमर इनफॉरमेशन थिबा से निश्चित रूप से हमर कौन हो पारे विनिमय हो पारे, जोड़ा को हैक बोली कहउचंदी समस्ते जानिथिबो। तो वर्तमान आउ कौन दे देछि देखिबा। तो समस्ते चित्रटा को देखिबा उच्च एडा होछि गोटे चित्रटी पिला माने देछि आरंभ करिबा पूर्व मते कौन करिबा आवश्यक। क्वेश्चन पचा देछि जे तुमे विज्ञान आउ वृत्तिगत शिक्षा रे जदि शिखिछ जे उद्भिद मानकर वृद्धि पाई किछि जरूरी उपादान दरकार, जेपरिक वायु तापमात्रा आर्द्रता अंगारकाम्ल पुष्टिसार माटी एवं पानी आवश्यकता होइथाय। तो जानी पारल समस्ते गच्छ माने पिला माने बढ़िया पे से कहि देछि हमको वायु विभिन्न प्रकार उपादान जोड़ा कि अंगारकाम्ल आर्द्रता हो पारे तापमात्रा हो पारे पुष्टि सार माटी एवं पानी। तो बहुत किछि उपादान अछि जोड़ा कि आवश्यक पड़ी थाए पिला माने। तो नेक्स्ट आसी बाहरी कौन देछि देखिबा। वर्तमान से कहि देछि प्रकल्प पई अदरकारी सामग्री गुड़िक व्यवहार करिया को चेष्टा कर। तेणु हाइड्रोपोनिक्स व्यवस्था विकसित करने निमित्ते प्लास्टिक रो बोतल हो पारे कप हो पारे किंबा स्टाइरोफोम सीट रो किंबा पाइप व्यवहार आमे करिया को पड़िबो। तो निश्चित जतिय सब अदरकारी जिनस गुड़िक आम व्यवहार करने चेष्टा करवा, जोड़ा कि हाइड्रोपोनिक्स व्यवस्था को विकसित करने पुणी से दे देछि ना बिना माटी रे आवश्यकता पूर्ण होई परिबो कि नाही तुमे चिंता करी गोटे सारणी देछि 1.1 रे आमे वर्तमान लिपिबद्ध करिया पई देछि। तो आसिला हरि पिला माने सारणी 1.1 टा उद्भिद बढ़िया पई आवश्यकता अवस्था एवं सेगुड़ी किपरि पूर्ण करि परिबा। वर्तमान आसिला हरि उद्भिदर वृद्धि पई आवश्यकता अवस्था भितर आसिबो हरि बिहनर पिला माने कोन कोन आवश्यकता रहउछि। बिहनर आवश्यकता जितल हेबो माटी रे रोपण कले सेगुड़ी किपरि पूर्ण होई परिबो पिला माने। वर्तमान
ବିହନ କ'ଣ ଜଳ ଶୋଷଣ କରି ଗଜା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଆମେ କ'ଣ ମାଟି ବଦଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା କି? ଆମେ ଯେପରି ଗଜା କରାଯାଉଥିବା ସେପରି ବିହନକୁ ପାଣିରେ ହେଲେ କି ବତୁରାଇ ଗଜା କରାଯାଇ ପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାଟି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଦେଇଦେଇଛି ଶାରୀରିକ ସହାୟତା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଶାରୀରିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ମାଟିରେ ରୋପଣ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ଗଛକୁ ପିଲାମାନେ ଶାରୀରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେର ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆମେ କହିଦେବା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାସମାନ ଚାଦର କିମ୍ବା ଜାଲି ପାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ନିଶୁଣି ଆକାରର ବା ସିଡ଼ି ଆକାରର ଓହଳିକି ଥିଲା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଆକାରରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆବଶ୍ୟକତା କି? ତ ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ହେଲେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା, କାହିଁକି ନା ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତିକ ସବୁ ଦରକାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମାଟିରେ ରୋପଣ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପୂରଣ ହେବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ କ'ଣ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ଉଭୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆମେ। ଯେହେତୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଲୋକର ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ଗଛ କିମ୍ବା ଫସଲକୁ ସିଧାସଳଖ ମାଟିରେ କରାଯାଇ ସେଥିରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ମାଟି ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିଛି ସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନଡ଼ିଆ କତା ନେଇପାରିବା, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଡ୍ ବା କୋକୋ ପିଡ୍ ନେଇପାରିବା, ବାଲି ପଥର ଲାଲ ଇଟା କିମ୍ବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିଆ ଖତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯୋଉଟାକି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ସାରଣୀଟା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ପୋଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସାରଣୀରୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଭାରି ତ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବିନା ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜଟିଳ ଜୈବ ପଦାର୍ଥକୁ ସରଳ ଯୌଗରେ ଭାଙ୍ଗିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଶୋଷଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ରୋଗକୁ ଦମନ କରିପାରିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତଥାପି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଯେପରି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ବା ମିଶିଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ହୁଏତ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ଦମନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ପୋଷକ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକି ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ଜଟିଳ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସରଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଅଣୁଜୀବ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଭାରି ନେକ୍ସଟ ପୃଷ୍ଠାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଯେପରିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ଆମର ଉତ୍ତମ ବିହନ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା କି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଉତ୍ତମ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର ଯୋଉଟାକି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାର କ'ଣ ଅଛି
ना विभिन्न आवश्यकता रही जोड़ा कि आम हाइड्रोपोनिक्स केन्द्र को जोड़ा कि हुष्टपुष्ट कर बढ़िया साहाय्य कर। अच्छा बर्तमान आसला हारी पिला माने आउ किछि आसला हारी जोड़ा कि आमर आसला हारी तुमे जानिछ कि बोली किछि देइछि। बर्तमान समस्त टिके भलरे टिके जानि नबो कोन देइछि पिला माने भारतीय महाकाशर गवेषणा संगठन जोड़ा कि इसरो बोली आमे कहउचंती। तो PSLV C60 पिला माने मन रखियो PSLV C60 आउ पिला माने POEM4 तो मिशन रे जेते बेले सफलतार सहित है कि झुडंग बिहन अंकुरित करिछि मन रखिबा झुडुंगर बिहन पिला माने अंकुरित करिछि तार अर्थ ला जे सेडारो आमे गजा जात करि पाछंती उद्भिद नूतन उद्भिद हमर जात हेई पाछि बुझी पालो ना। तो पिला माने मन रख इसरो जोड़ा कि PSLV जोड़ा कि हमर गोटे रॉकेटटा पिला माने रॉकेटटा हमर महाकाश को जोड़ा कि निक्षेपण करा जाए। तो निश्चित रूप से है कि से मिशन रे हमर कोन करा जायतिला ना झुडुंग बिहन अंकुरित करा जायतिला। महाकाश उद्यान सृष्टि पई एही परीक्षण महाकाश रे है कि महाकाश स्टेशन जोड़ा कि हमर अछि कोन अछि स्पेस स्टेशन बोली कहि परिया हमर महाकाश रे अछि पिला माने। तो एवं स्थायी मानव उपनिवेश प्रतिष्ठा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बर्तमान महाकाश रे को किंबा आम पृथ्वी पृष्ठ रे को निश्चित रूप से सफलतार सहित आमे कौन करचंती ताकू पदक्षेप गुरुत्वपूर्ण नहीं आमे निश्चित रूप से आमे एठी कौन करचंती सफलता हासिल करि पाछंती बोली कहि परिबा बुझी पालो ना। तो एटा इनफॉरमेशन रा थिला समस्त पई एटा समस्त टिके मन रखि नबो। कार्य एक अछि जोड़ा कि एक फार्म परिदर्शन गोटे फार्म रा आमे परिदर्शन करिवा। वर्तमान आसीबारी कोन देइछि तो आरंभ करिया पूर्वर पिला माने से कहि देउछि हाइड्रोपोनिक्स केन्द्र थिबा स्थान परिदर्शन करिया भलो हेबो पिला माने। तो एहा एक बड़ केन्द्र किंबा घरे चालुथिबा एक छोट व्यवस्था होई पारे मध्य तुम आखपाखरे थिबा जणे हाइड्रोपोनिक्स चाषी किंबा घरोई माली हेलागी खोजिया को चेष्टा करिवो। वर्तमान से दे देछि तुम अंचलर कृषि विज्ञान केन्द्र होई पारे किंबा कृषिर विद्यालय होई पारे कॉलेज किंबा एक गवेषणा केन्द्र सहित जोगाजोग मध्य करि परिवो। किछि डाटा हमकु देछि जोडा कि आमे बुझिकी लिखिया पड़िवो विषय रे। तो क्वेश्चन आसी पिला माने एठी देखो सारणी 1.2 रे तुम मानको किछि तथ्य गुडी को लिखिया पड़िवो से दे देछि पिला माने। क्वेश्चन आसी किपरि बा परिदर्शन तारीखड़ा आमे वर्तमान तुम्हें जदि किछि बुलिया जीव दे देछि वर्तमान परिवेक्षण तारीखड़ा आमे कौन करिया लिपिबद्ध करिवा। वर्तमान मु लिखिदेली कृषि चिकित्सालय होई पारे किंबा कृषि विज्ञान किंबा फार्म रो नाम जे कोनसी तुम जोड़ी जगार जाइछ से नामटा एठी लिखियो जे जार अंचलर पिला माने बुझी पालो ना। वर्तमान आसरी टेबुलेशन टी देखिबा। तरल पोषक संबंधी नूतन प्रजुक्ति विद्या कौन पिला माने तरल पुष्टिकर पदार्थ होई पारे सूर्य किरण बदल में कृत्रिम आलोकर व्यवस्था शुष्क अंचल में आर्द्रता को कृत्रिम भाव में सृष्टि आलोक एवं पवन सुरक्षा जल जोगाण निमंते इत्यादि। अच्छा पर्यवेक्षण मध्य करिया कौन देखिले आमे जो स्थान को जाइथिले आमे कौन देखिले